I poštovanje, evo nas ponovo. Cici i ja. Mi smo rešili da naradimo jedan klip. Rešili smo da napravimo nešto ja i Cici. Hoćemo da deformišemo ceo ovaj sto, da napravimo nov. Mnogo lepši, mnogo kvalitetniji, mnogo praktičniji i na kraju svega mnogo bolji. Što ćemo ja i Cici da krenemo danas, pa kada nam Bog da završimo. Dođi. Ajde. Da se predstavimo. I mi danas krećemo da rušimo kompletno ovo što vidite ovde, pa polako da se bacimo ja i Cici na posao i da krenemo da pravimo taj sto. Ne znam koliko dana će da mi treba da ga završim, ali se nadam da ću da ga završim. Veliki pozdrav i uživajte u nastavku nekoliko dana rada ovog stola. Još jednom uživajte.
poslije jednog dana pauze, pošto nismo imali sve materijale. Sada nastavljamo dalje. Cici, jel nastavljamo dalje? A? Sada nastavljamo dalje. Danas nam stiže žuta iverica i crna i da napravimo ovdje kombinaciju za ovaj radni sto. Tako da uživajte u nastavku. Nešto ćemo da sečemo, bušimo, na CNC-u vadimo za fioke, police i tako dalje. I poslije toga kad završimo stranice sve, dolaze gornje ploče. Medijapan ploče, 19-ice koje imam tamo, vidjet ću da nisu tanke. Ako su tanke, dodat ćemo još nešto od ispod, ali se nadam da nisu tanke. 19-ice sasvim ok ploča, one su dosta jače od same iverice, tako da to će da nam bude posao sljedeći. Kombinacija tu je za ciklon, usisivač, damo je za cirkular i ostale stvari, vidjet ću šta ću još da iskombinujem i ubacim u sam sto. A vi, preporučujem vam da uživate kod Cici u nastavku klipa. Živi bili!
I evo nas test 1, 2. Cici, će testiraš mikrofon? Će testiraš mikrofon? Budite Janko. On se najeo do ručkova. I sad ćemo ja i on da proverimo šta je juče urađeno. Šta smo radili juče, Cici? Šta smo radili juče? Smo radili nešto dobro juče? Jaj, bebo. To je majstor Cici. I danas nastavljamo dalje što se tiče ovog radnog stola. Juče smo završili, kao što vidite, ovu stranu. Pločali smo, popločali sve, odradili vrata. Ja sam ih purpenom malo fiksirao da stoje tu dok ne dođu oni na red da se odrade. Sada trenutno što radimo jeste ovaj deo ovdje, ovaj ulaz. Konkretno, zašto on? Zato što tu sada dolazi nešto manje više posla. U tom delu sada radimo, Cici će da radimo nešto. Oko mi ponovo počelo da se zatvara. Ja imam taj problem stalno s ovom jebenom prašinom. Ali šta ću? Prašina je prašina, ali posao je posao. Da odradimo instalaciju, strujnu instalaciju unutra, gdje idu aparati, gdje će budu utičnice i sa spoljne strane isto, da nam bude ono na dohvat ruke, da svaku mašinu s kojom radim tu odmah i ubodem. Neke će da moraju da potenciraju usisivač da se pali da bi usisavao. Pravimo danas to, zatvaramo tu, pa ćete da vidite kako izgleda ova dva dela koja sam odradio. Ovo će biti ovdje, smola još se nije stegla, ali ništa zato. Znači, to će biti tu, kao što vidite, jedan ide tu, jedan ide sa ove strane, druge. Nadam se da ovaj neće da padne, a? Jedan ide ovdje, tako će to biti. Da liči na nešto, a? Šta kažeš, bit će to lepo. To su ta dva dela koja ću morati da sklonim zbog prašine, da se suše, jer je ipak ovo smola, da ne napravimo neko sranje kroz gusto granje, što se kaže. A mi se polako bacamo na posao. Ova strana danas treba da se kompletira i nadam se strana na mjestu cirkulara. Tamo idu isto police, ide na leva gdje će da se sruči sav materijal, otpad od samog sečenja. To planiram danas da odradim. Ali to ću da vas upoznam o tom potom kad stignem do toga. Sad razmišljam da ovu ploču sklonim sa stola, pošto ona nije fiksna naravno. Već je tu postavljena vizualno radi. I bacamo se na posao, a vi uživajte u nastavku.
I evo nas ponovo da objasnim šta idemo dalje, pošto smo ploče iskrojili, sredili, postavili, sve to funkcioniše, fioke odradili, sad radimo ovaj deo ciklona, usisivača, struje i ventila, tako da će ovdje u ovom delu da bude sve, usisivač, ciklon, ovdje će biti osigurači i prekidač za struju, ujedno će da budu i ventili za usis. Znači imat ću 2 ili 3 ventila, vidjet ću u svakom slučaju. Ventili služe da, znači jedan, kad radimo na cirkularu, uključit ćemo jedan ventil i to će da bude ono, bukvalno, treba samo da ga razradim, da. Znači, jedan ventil će biti za cirkular, jedan će biti za ostale stvari, to jest kad uključimo bilo koju mašinu sa strane koja će da radi, to će biti namešteno na ventilima, tako da uvek mogu da nešto uključim, nešto isključim, jer će biti radova što se tiče i na stolu sa malih mašina, sa priključkom, tako da ću da imam i jedan priključak za crevo. Zapravo crevo bi mogao da spakujem i unutar i u jednu kutiju i kad mi treba crevo ja ga izvučem napolje i odradim ono što mi treba da se odradi, to jest da se usisava prašina sa samog radnog stola ili oko radnog stola šta god radi. Ali u svakom slučaju potenciranje samog usisivača će biti elektronsko, znači bilo koju mašinu upalim, on ima svoj automatski pokretač, znači svaka mašina na jednom produžnom kablu od nekih 4-5 komada bit će uključena na samom usisivaču i sve ostale mašine će biti priključene na taj produžni. Znači kad god koju mašinu potenciram, krenem da radim s njom, usisivač se pali. Naravno ne može da usisava sve odjedanput, ali zato su i ventili postoje, znači zatvorimo cirkular, onda radi sve ostalo, ili sve zatvorimo, onda radi cirkular, da bi imao dobar protok vazduha i usisavanje, snagu usisavanja. Tako bacamo se na posao, ovdje onaj ciklon što sam ga napravio davno, sad ćemo tu da povezujemo cevi, sve da povežemo sa samim usisivačem i dalje odavde ide račva, T-komand koji će da se račva tamo za cirkular i ovamo za ostale stvari. Tako da, eto, preporučujem da uživate u nastavku. Sutra će kaže da ćemo malo dublje u grad idemo, a od onog tamo dana ću se voziti bukvalno, mislim, svuda. Evo, pozdravi sve vozače. Zdravo.
pozdrav pre kraja. Danas završavamo ovo čudo od stola. Preko mi je bio potreban ovakav sto. Naravno i bilo je materijala, bilo je svega i došao sam do ideje da ga napravim. Sada, hvala Bogu, u stolu imam prostora za sve živo. Još nije sve ubačeno. O tom potom će kasnije to biti sređeno i ubačeno ono što je potrebno. Mislim da će budu jedna slajd vrata sa leve strane koja će biti za vagicu, to jest vagu, kad se radi smola. Znači, bit će to. Stega bit će postavljena negde, jedna stega, da imamo stegu ovdje da pričvrstimo, ali ovaj sto će da bude konkretno sređen samo za te neke fine stvari i radove. Što se tiče drveta i ničega drugog. Znači, na ovom stolu nećemo raditi nikakve metale, nikakve zezanja da ovdje napravimo sranje, da ga upropastim pre nego što sam ga napravio. Tako da će ovdje biti samo rad sa drvetom i tim pločastim materijalima. Ostaje nam sada da odradimo, da oborimo ivice, da fiksiramo ploču za sam konstrukciju, pošto ploča još, kao što vidite, nije fiksirana. Znači, ostaje nam da fiksiramo ploču, da oborimo ivice frezerom i na kraju svega toga da izlakiramo. S tim u vezi, dužan sam da vam objasnim. Znači, dimenzije ovog stola su 200 x 250 cm ili ti 2,5 metra sa 2 metra u osnovi. Ploča gornja je veća za nekih 5 cm sa svih strana, što vam daje neku drugu dimenziju od 210 x 260. Znači, radna površina. A u osnovi je 200 x 250. Znači, 2,5 metra sa 2 metra je 100. Nosi se na 6 i 2, 8 točkova. Znači, 8 točka je na njemu, kao što ste vidjeli u samom radu. Po 3 komada idu paraleli sa leve i desne strane i 2 komada u sredini zbog samog tereta srednjeg. Naravno da na teret nema neki u sredini ogroman, ali ovo je ipak ogroman sto, tako da treba da se nosi. Možda ću kasnije da ugradim i sam ovaj, kako se zove, fiksatore. Vidjet ću da li su potrebni, da li će on da mrda. Mislim da neće, jer on je masivan, težak, tako da nema potrebe, ali opet, ako se desi da pored kočnica koji točkovi imaju, da on mrda, ovako nema šanse da mrdne. Uradit ćemo fiksatore na ćoške. To su najmanje šipke sa maticama koje će da se nakače na šrafilicu i onda šipka ide dole i fiksira sto u sam pod. To je to što se tiče samog stola. U njemu je trenutno ugrađen cirkular makitin. Ugrađeno je ciklon usisivač metabov. Sa ove strane je ugrađen jedan ventil sa crevom i naravno samom šapom za usisavanje ako je potrebno da se ovdje usiše nešto. Pored to neće stojati tako, ali eto sada da vidite. Sa strane te vaše, konkretno leve, moje desne sada, vam je ugrađen isto ventil za rad cirkulara. Znači, tamo kad je odvrnut ventil, ovdje se ventil zavrće da bi on ciklon mogao da vuče iz cirkulara sav ovaj otpad. Kada radim ovdje, tamo se zavrne da bi mogao da ima usis dobar s ove strane da završim posao ovdje. Tako da, to je to. U suštini, sve sam vam rekao, on je napravljen od drveta i iverice, kao što ste vidjeli, s tim da su gornje ploče, Mediapan ploče, mnogo su bolje, kvalitetnije i jače od iverice, tako da nisam teo gore ništa da stavljam drugo. I to bi bilo to. Sljedeći projekt radimo Stefanov 100. Ovdje gore, kao što vidite, ugradio sam za foliju. Kad mi treba folija, razvučen koliko mi treba.
i postavim na sto da ne bi možda izmazo isprljao. Gore su mi stege. Ovdje je sređeno kompletno ovo za drvenariju. I nemam šta da dodam. Uživajte u nastavku, ostaje nam samo da sada iznevelišemo 1/1. I posle toga imamo ove fiksatore, to jest kako god hoćete da ih zovete, nisam ih našao crno, ima ih u beloj boji, koji ću da odradim, da li sa unutrašnje, dalje sa spoljne strane, za konstrukciju dole i gore da se uhvati, jer ne želim da sa gornje strane bilo i jedan šraf imam da se vidi. Uživajte u nastavku, a mi se bacamo na to da fiksiramo ploču, oborimo ivice i izmažemo lako. Ja sam da vam kažem to, da se izvinjavam, što nema toliko objašnjenja, ali nema ni šta da se objašnjava, vidjeli ste sam proces šta se radi, kako se radi, ono što se tiče ubrzanog dela klipa, to jest kompletan klip je nekako ubrzan, ali verujte da svi fajlovi koje sam snimio oko procedure rada, to jest detaljnog rada je oko 400 GB. Znači što GoPro, što kamera izađe oko 400 GB fajlova. Tako da ne zamjerite što je sada ubrzano, jer zamislite sad u pola sata klipa stalo je 400 GB materijala. Znači nije drugačije postojala mogućnost, jedino da vam pravi klip po 6 sati vremena, 7 da ga gledate pa da padnete u nesvijest.